Malima o Anyokma, billet lundi 4 avril 2022. Président Assimi Goïta, Ani SE, Nyamoroba, Noé Modibo Kone, Aywa Ayulaka Barakura de Babulu Sisande. Faransina, Djenjonjougou faire des casses. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube, et vous avez raison d'y être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Faransina Djenjonjougou faire des casses CPI bla et Assimi contrôle là. Ou beka da ou descendra ko bela sa. Ou be fe oye muke ka CPI mo bla ka mandat d'arrêt da. Ou ya quel Soudan président au boradoro ou be ko bela ko ka takai. Awa be ko de nyashi ma sisande. Awa jafa mi kuna bele bi contrôle fanana. Ghana. Président Assimi, jafa mi kuna bele bi contrôle la Ghana. Au korote dogere dro ki mene ki tu ndro. Ou be ka ko do kila dro. Awa côté civil o de be ka ireida. Mais côté militaire fana akarangina o roko de Assimi. Assimi djugura bi aw no fe ko djugu. Mais ala kana au djuma. Ne fana den kan kalide fona ka soro te ka mari de kuna wolono de sey jalo bulu jeli Assimi foi ti so. Mais Assimi bana kume kapsani bana frokayi. Assimi 1992 constitution a chika bui. Assimi Janfa de côté bella. Janfa de civil ka côté là. Bon, militaire ka côté ntese ko fo, mais aya ka tike o rokan parce que ne chez nous doli dans santé ko. Ni Kenya Toabou Libu, et France 24 gain, ka RFI gain, ka français ambassadeur gain, ka Francis Soissou gain. Ah, Assimi, Malem Kenubiko. Mais en France, demeni hatunatadi, avec Natsugomi. Ne ben de souni clé au hina de Benena, Bilay Kalai. Au Hami Benaneka doa Baouli. Alors, nous ne supporter en Hami Bayerla, parce que Toabou de Woka Chakwa. Aya aklito sorasu filitikila ka côté wala kana ngina woro don kade akona base civil don kan hey Azimi yaro ganataka bora madro frustration kera fambe ayere nyabi température ke tugola malabi furutolu be ka ke côté bela kuma kodele no mo to ma fo mais si SE mo baro ne be ka trani lini awamba fo onyana naw sigini ba wula ka jo aw kana da civil tron ka romade aye 1992 constitution aya tiaw ka boya kan justice ni justice be malin kuna ni mo koron ga justice di aw ka baro bena ka bara saboter au niveau de la justice ne bo fo ali mbo fo hali intégra ira ça passe ou ça marche ou abe jampa au niveau de la justice abe jampa au niveau des militaires même on va ko plan de ka tracer aw jampa baga be côté bela abe sorasi kunda abe civil kunda abe ali justice kunda abe syndicat kunda fana abe côté bela awa aye kosi na usomi na oromina aw kana musala ha dola de parce que abe ko chama kalama ba fo non amen blessé aw kana laisser passer tout ni jugu ti je no de fo ongena munu ba no fe no do ko ba placer la bi olu ten tandi mo ba ko ko nikena uyo awa asimiye sorasi de yika fangata awa constitution ni bise achi mama be mana kan fo ikana tolérance ka tigila bile na ma fika mo ko mineka don kaso la de mais moyen be munu ba to be manganchi ndabla o moyen bi aw bodo ne bodo ma se ne ko fo réseau sans fait Assimi France 24 ni RFI be ka mun fo bi la ni to dore ki ka fanga la gushi awa oni faso de do be ka bara fana ka awa si dugu de tadli faso de munu be ka ke aya civil de mais ama militaire de aya atlito messi oronika ayi enquête ou approfondie approfondi au sein de l'armée. Armée kay a connaît le bébé nyokambulu. Mais ni jampa be ka be bo armée ka côté de la de. Armée ni civil le be ka ka nyokon fede. Donc a plutôt au côté orola c'est très important. Au be ka soudé. En fera de mise en garde ke. Soisi civil ni wula ki be fana bi. Bilahi taala ibambe de bi. Awala ta nya obulu fana. Ala badda kira baddon. Ana jamana be ka kuna wulu mi soro bi ala baddon. Mais Assimi mu yi negan ko oni mo ka taka enquête ke. Américain nga média do bora ka fo Union européenne mo ou be de ka je ka fara ngon ka bi ka communiquer o ke ka bla fambe o korote do redon ka crime de guerre ko crime ta ko bi Assimi ka ni surasu kan France be ka dono don sen croidi mo de me ka France de me oula faso den do de ka France de me o bara jugu kan Assimi iye surasi de na ti na ngo de ka ko ta watila ngama RDK je kono kan constitution itu o constitution kele mo justice kele de be sabotage be ka ke fambe au niveau de la justice, au niveau politique, au niveau militaire même. J'enfanchou de côté bela. Même au niveau syndicat, j'enfanchou de côté bela. Trahison de côté bela. Moronyon de côté bela, moronjou de côté bela. Mais l'IBCB, pouvoir taïka kita est 100%, c'est le moment. On vit dans une situation délicate. Est-ce que Moro, Moribo connaît,
a ye wula ka jɔ dɛ a ka enquête approfondie dɛ a ye baaraw kɛ dɛ sinon u bɛ crime de guerre bi aw kan dɛ bilahi u b'a kɛ ne tubabuw dɔn Amérique kumana Union européenne kumana ko ka enquête kɛ mun wɛrɛ jumɛn bɛ k'u appuyer fasoden dɔn Asimi n'i y'a ye u ye nin kuma sɔrɔ parce que e de mɔgɔ dɔw t'o ka kuma i kɔni t'o bilen o ka kuma bilen dɛ i k'i wuli k'i jɔ i jɔyɔrɔ la an y'o de f'i ɲɛna toujours i m'a ye i ka mɔgɔ dɔw bɛ dimi f'u bɛ fɔbali fɔ u bɛ tila tuguni ka sabotage dɔn dɔrɔn k'olu minɛ k'olu humilier i yɛrɛ jɔlen ɲɛna Asimi n'i ka wulu farinba ka faga dɔ ta b'i kin i la fasabagaw de bɛ dimi nin ko nin na f'u bɛ kuma dɔ fɔ n'u ye kuma dɔ fɔ u ka constitution min bɛ yen nɔ n'u yɛrɛ y'a dilan k'u yɛrɛ protéger o mɔgɔ kelenw de bɛ tila ka taga o plainte kelen don aw yɛrɛ la fasabagaw contre la k'u lebu k'u humilier Asimi complot bɛ côté bɛɛ la a bɛ justice côté la a dogolen tɛ aw bɔ kalama n'a y'aw sigi ka kow lajɛ n'aw ma ko ta n'aw bolo fila ye Asimi a bɛ gɛlɛya koyi a bɛ gɛlɛya dɛ Charles Taylor o ma taa n'o CPI la aw bɛ ko de ɲini nɔfɛ koyi awa Soudan président ko Umar Bessirou tɛ ko bɛnɛ ko bɛ taa n'o fana ye CPI la Asimi France bɛ ka fɛn min ɲini k'e lebu de komi o ma deli ka kɛ e y'o de k'u la i y'u lebu i ye diɲɛ bɛɛ latigɛ u la awa wulilen de b'i nɔfɛ dɛ Asimi i bɛ pouvoir de k'i kan sisan awa ese mɔgɔ a ye wuli ka jɔ n'aw sigilen b'a ka wuli ka jɔ kumakan bɛ ne bolo ka fɔ a ɲɛna o de kun don awa a kana ONU bila n'a ye ONU bila ka taga dɔrɔn ONU ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye France de ni ONU tagara k'u bɛ taa enquête kɛ o tɛ dɔwɛrɛ fɔ u b'a fɔ ko Asimi bɛ ka civil de faga aw kana sɔn o fana ma dɛ a ye wuli aw ka jɔ aw kana tolerance to aw kana maa si to ka manamanakan fɔ bilen aw assalamu alaikum